लाईट Setelah baru भाँडा त जानु पर्यो किन झर्छ फेरि भाँडा त देख्दैछौँ हामीले यहाँ कि किन दे गाई त म गाई त भाँडा झर्न जानु पर्यो छिन् हेर्नु गाईहरू अब खालि गाई चाहिँ है ल गाई चाहिँ लास्ट टाइम मैले है गाई कब चल लिँदै
खुट्टामाथि दुःख खोप्दा खोप्दा पसिना एथेर वापस तुलङ गर्नु के भयो कुरा पनि रहेछ होला आज फेरि कालो न कालो खुल 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 ललामेको वाची छ कता गएको थियो यस्तै गरी
그러나 그래. 네. 꼭 조심하지. 그럼 지금 어때다 지금만 냈다 방패 하지 뭐 안돼 뭐 방패를 못 만져 돼. 좀 썰기를 한 대가 내가 안봐 애야 어머나. 넌 보드고 어디까지 못해 하네. 여기가. 벌써 다음에 꿈에서 들리는 거 같거든요. 또 달. 얘 간사 시켰지군. 뭐야? 그거 몇시게요? 빨리 자고 짜고 저기 거라야 가르쳐다. 근데 아직도 몇시나 기록. 가네. 좀 질래. 응. 어쩌라. 어머나 그도 살아. 작게 산에 빰빰라기. 응, 몰라. 너무나. Lagi na? Kosto na ili. Kung kosto na kung para. Ampa? Lagi sana eh. 어떤? 깨운다.